हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम जा रहे हैं मसोबा भगवान के दर्शन के लिए और आज था मसोबा मंदिर देवस्थान का महाउत्सव। तो आइए हमारे साथ देखिए मसोबा देवस्थान मांजरी महाउत्सव। मारली धडक फोडीला खडक शेंदूर लावा मशाला, शेंदूर लावा मशाला वो शेंदूर लावा देवाला, मशाला वो शेंदूर लावा देवाला, शेंदूर लावा मशाला वो शेंदूर लावा देवाला। मशा डोळ्याला गारळा वो मशा डोळ्याला गारोळा, डोळ्याला गारोळा माझ्या डोळ्याला गारोळा, मशा डोळ्याला गारळा वो मशा डोळ्याला गारोळा। मारली धडक फोडीला खडक शेंदूर लावा मशाला, शेंदूर लावा मशाला वो शेंदूर लावा देवाला, मशाला वो शेंदूर लावा देवाला, शेंदूर लावा मशाला वो शेंदूर लावा देवाला। मशा पोटाला फेबरा वो मशा पोटाला फेबरा, पोटाला फेबरा माझ्या पोटाला फेबरा, मशा पोटाला फेबरा वो मशा पोटाला फेबरा। मारली धडक फोडीला खडक शेंदूर लावा मशाला, शेंदूर लावा मशाला वो शेंदूर लावा देवाला, मशाला वो शेंदूर लावा देवाला, शेंदूर लावा मशाला वो शेंदूर लावा देवाला। मशा शक्तीला लांडोरा वो मशा शक्तीला लांडोरा, माझ्या शक्तीला लांडोरा, मशा शक्तीला लांडोरा वो मशा शक्तीला लांडोरा। मारली धडक फोडीला खडक शेंदूर लावा मशाला,